lucrează ca membrană. Pa bam bam, mișcă talia ca Rihanna. Ram pa pam pam, n-am somn când ea mă cheamă. All night long, oh my god, e mult prea plană. Ia și verdele, ia și piva. Aprinde repede din la de clipa. Dăm ochelari, intru live pe Insta. Baby, sunt hai ca Snoop și Wiz Khalifa. Babe, suntem la înălțime, scoatem din cripto. Mergem la mine, bem ceva sec. Noi rulăm bine, toți pe TikTok vor să te combine. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. Când sunt cu tine mă simt ce mai high. Mai stai o clipă că tu îmi dai vibe. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. La Morena, Guantanamera, high. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. Când sunt cu tine mă simt ce mai high. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. La Morena, Guantanamera. Pe la ei mai hot ca Havana. Pa pam pam, pune degetul pe rana. Ram pa pam pam, fără ea începe drama. Orice ar fi, tot i-ai cam pe pana. Ia și verdele, ia și pipa. Aprinde repede din la de clipa. Dăm ochelari, intru live pe Insta. Baby, sunt hai ca Snoop și Wiz Khalifa. Babe, suntem la înălțime, scoatem din cripto. Mergem la mine, bem ceva sec. Noi rulăm bine, toți pe TikTok vor să te combine. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. Când sunt cu tine mă simt ce mai high. Mai stai o clipă că tu îmi dai vibe. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. La Morena, Guantanamera, high. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. Când sunt cu tine mă simt ce mai high. Mai sus ca Burj Khalifa din Dubai. La Morena, Guantanamera, high.
فرحها، تحمل سرا مغطى بالخفاء، لا تحتاج لإظهار جسدها، فعينها تجعل الرجل يفقد عقله. البيت تنع كفه القمر على الحرير الذي يرفع عنقها، لا أحد يتخيل الجمال الذي يختبئ خلفه. عيناها تلمع كنجما متألقة، تلامس الروح في لحظة ساحرة، لا تحتاج يرفع حجابه قبلتها كأصفى أنواع العسل، وصوتها كنسيم الرياح، وعيناها دوما يقطن والسايرة. تنير عائلتها مثل الشعلمة، هي قصيدة لم يجرؤ أحد على إنشادها، دون أن تنطق بكلمة تكرم زوجها. امرأة عربية ملكت في دارها، ومن يجرؤ على تحدي قدرها. هي تكتب اسمها في الأبدية، بعينيها المغلقتين ترى الخط، ولا أحد يستطيع محو مثلها. تنير عائلتها مثل الشعلمة، هي قصيدة لم يجرؤ أحد على إنشادها، دون أن تنطق بكلمة تكرم زوجها. امرأة عربية ملكت في دارها، تنير عائلتها مثل الشعلمة، هي قصيدة لم يجرؤ أحد على إنشادها، دون أن تنطق بكلمة تكرم زوجها. امرأة عربية ملكت في دارها.